पाकिस्तान से हो? जी जी। वाह क्या बात है, आज तो पाकिस्तानियों की लाइन लग गई है। वल्लाही जी वल्लाही मजा आया। आप आगे बात करो, किस चीज पे आपको इतराज है, इस्लाम पे क्यों सर ये नहीं बात यह मानते है हो कि आप? अल्लाह जो है ना, अल्लाह अल्लाह अपंग जी जी खुदा है, अपंग बादशाह है। जी जी वो करता ही है, जी जी पहले सारी दुनिया को मार देगा, आसमानों को भी मार देगा, जमीन को भी मार देगा, सब चीजों को मार देगा, उसके बाद खड़ा होके कहेगा हेलो, हाँ है कोई जो मेरी बादशाहत को चैलेंज करे? मैं हूं जब्बार, हाँ। मैं हूं मुतकब्बिर, मैं हूं बादशाह, कल्ला बादशाह। सर बादशाहत किसी चीज के ऊपर होती है, लोगों के ऊपर होती है, या किसी हाँ हुकूमत की बात? कौन सा बादशाह है जो मुर्दों का बादशाह है तुम्हारा अल्लाह? क्यों, सबका बादशाह है। आपको क्या कहना चाहते हैं आप अल्लाह के बारे में? कोई आपको इतराज है, क्या है? कोई रीजन ये क्यों सामने नहीं एतराज मानते है, आप? ये सामने एतराज है भाई। जी, क्या इतराज है? आपका अल्लाह कह रहा है मैं बादशाह हूँ। जी, वो है बादशाह, किसका? सबका बादशाह है, जमीन का, आसमान का, बंदों का, दुनिया में जो चीज है उसका है। लेकिन उसको आपको तो मार दिया उसने, मारने के बाद कह रहा है मैं बादशाह हूँ। किसको मार दिया है? आप कौन हो? आप जिंदा नहीं हो? आप मर के बात कर रहे हो मुझसे, क्यामत या के मैं दिन अल्लाह जिंदा नहीं हूँ? भोंकेगा नहीं बात। जी। क्यामत के दिन अल्लाह बोल रहा है ये बात, क्यामत के दिन बोल रहा है। फिर अल्लाह जो है ना बड़ा है, कर सकता है। आप और मैं कौन होते हैं उसको रोकने वाले? मार देगा एक दफा, वही तो कह सबको रहा हूँ, पता है बेवकूफ फिर। है ना अल्लाह। अकेला बात करेगा, कोई होगा ही नहीं, सबको मारने के बाद अकेला बोल रहा होगा मैं बादशाह, मैं बादशाह, मैं बादशाह। अकेला क्यों? हश्र में बोलेगा, जब सब लोग आएंगे ना सामने, तुम्हारे जैसे नहीं बादशाह नहीं, जब आएंगे ना। ये देखो पढ़ो, जी। उर्दू पढ़नी आती है? आप सिर्फ पढ़े हुए बातों पे यकीन करते हैं, आपका अक्ल नहीं है क्या? नहीं सर, जो अकल कुरान कहता है अकल इस्तेमाल ही नहीं करनी, जो मैंने कहा है उसको मानना है। यार आप कहना क्या चाहते हो? अल्लाह सबको मारेगा, रूह जो है ना सबका वो खत्म निकाल करेगा, लेगा, फिर हश्र में। फिर हश्र चीखे में जो है मारेगा जब ना। सब मर जाएंगे। देखो ये देखो लिखा गया हुआ है, और वो मरने अल्लाह ताला फरमाएंगे तू भी मर जा, सबको मार दिया। फिर कहेगा मैंने हाँ। मखलूक को पैदा किया और मैं ही इसे दोबारा लौटाऊंगा। जब्बार और मुतकब्बिर कोई जवाब नहीं देगा, फिर आवाजें देगा अल्लाह, किसकी की बादशाही है? कोई जवाब नहीं देगा, सब तो मरे पर हैं, जवाब कैसे देंगे? फिर खुद ही फरमाएंगे आज इस अल्लाह की बादशाही है जो अकेला और बड़ी कुव्वत वाला है। लो जी, कर लो, वो तुम्हारे जैसे, कर वो लो। तुम्हारे, यार बात तो सुनो। चीख क्यों रहे हो? मुझे ये बताओ, आप बात सुनते नहीं हो, मैं कहाँ चीख रहे हो। चीख रहा हूँ भाई? आप चीख चीख रहे क्यों? हैं ऐसे, मार्क आपको लगाए फील जा हो रहा रहे है हो, मैं फिर चीख रहा चीख। हूँ? नहीं, आप चीख रहे हैं, फाड़ फाड़ रहे हैं माइक। आप बात सुने ये ना, अल्लाह नहीं जो है ना भाई, मैं बड़ा है। आपका किसी और के हेलो, हूँ ऐसे, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं। हाँ हेलो। हेलो, बात सुनो। मैं हम्म। बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो अब, ठीक है? अल्लाह सुनाओ। जो है ना हर चीज कर सकता है। जब वो हश्र में बोलेगा ना, फिर वही, हम तो इस बात पे यकीन रखते हैं ना। आप नहीं मानते, ये आपकी कमजोरी है, हमारी तो नहीं है। आप हमें चैलेंज कर रहे हो, अल्लाह ये है वो है। लिखा हुआ है ना, अल्लाह बेवकूफी करेगा ना, अकेला क्यों चीखेगा कि मैं अकेला बादशाह? किसका तुम्हारे बादशाह? जैसे फिरौनों को बताएगा ना, एंड में जो है ना तुम्हारे जैसे फिरौन है ना, अरे उनको भाई, बताएगा अगर मैं। सुन भाई, अगर मैं मरा हुआ हूँ, लेट से मैं मरा हुआ हूँ, हाँ। तू भी मरा हुआ है, जी। दुनिया भी मरी हुई है, हाँ सब मरे हुए हैं, हाँ उसके बाद अल्लाह चीख हाँ। चीख के किसको बता रहा है कि वो बादशाह है? अपने आप को? यार अल्लाह उस टाइम नहीं बोलेगा, जब हश्र होगा ना, फिर अल्लाह सामने। सबको यार तुझे सबके उर्दू सामने पढ़नी बोलेगा। आती है? यार तुझे उर्दू पढ़नी आती है या अंगूठा छाप है तू? ये ये किसने बुक लिखा है? ये जो है ना, ये आप बुक पे यकीन करते हो, अल्लाह पे तो नहीं कर रहे हो ना। अल्लाह से आपने कांटेक्ट किया है, ऐसे जैसे लिखा हुआ है तो वैसे। भाई तो आपको अल्लाह किसने बताया? बुक नहीं बताया ना। कौन सी? आप कहाँ से अल्लाह के? अल्लाह खुद आया था आपके पास बताने के लिए, वो अल्लाह है। आप भी तो बुक को ही मानते हो, और किसको मानते हो? यार आप फजूल बातों पे बहस कर रहे हैं। आप एक हैं? जो है ना, एक चैप्टर पे वो कर अच्छा रहे हैं, ऐसा आप कोई करो, कौन टॉपिक सी? लाए ना। अरे भाई कौन सी बुक आपको पसंद है वो खोलता हूँ, जिससे आपको पता लगे मैं कि अल्लाह अल्लाह है। मैं कुरान मजीद रीड करता हूँ ना, मुझे उसी ओके, पे यकीन कुरान है, और मजीद में चलते हैं दोस्तों। इन्होंने कहा कुरान मजीद पे यकीन करते हैं, कुरान। ये अब इनके सामने कुरान खोलते हैं, अल्लाह इनको बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़, नामाकूल, गुमराह कहता है। ये देखें सर, कुरान कहता है किसको सवाए कहता है? इसके, आप सब लोगों को, आप सब लोगों को कहता है ना कि नहीं कहता? बताइए जरा। हेलो। हेलो।
हाँ हेलो, लाइन पे हैं आप? हाँ आप लाइन पे हैं? जी आपकी जी लाइन मैं खराब हूँ, तो नहीं थोड़ा हुई? कनेक्शन खराब है, थोड़ा नेट नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम कनेक्शन सही कर देंगे। जिब्राइल को बोलेंगे, जिब्राइल इनका कनेक्शन सही रखें जनाब जिब्राइल। अच्छा सर, ये देखिए अल्लाह कुरान में क्या कहता है, हमने इस इमानत जी। यानी कि कुरान को पेश किया आसमानों पर, आसमानों ने कहा हमने नहीं उठाना। फिर अल्लाह ने जमीन को पेश किया, जमीन ने कहा मैं नहीं उठाना। फिर अल्लाह ने पहाड़ों को किया, अब पहाड़ पता नहीं कहाँ पे थे, मुझे नहीं पता। अल्लाह के पहाड़ शायद जमीन पे नहीं है, आसमान में है, क्योंकि अगर जमीन पे पेश किया तो अच्छा। पहाड़ को क्यों कह रहा है। एनी फिर अल्लाह ने पहाड़ों को कहा, पहाड़ों तुम लोगे, उन्होंने कहा नहीं, सबने इनकार कर दिया हाँ फिर। इसको उठाने से। फिर अल्लाह ने हाँ। आदम को कहा, आदम ने उठा लिया। यकीनन बहुत जी। ही जालिम और नादान है, अल्लाह आपको बेवकूफ और जालिम कहता है क्योंकि आपने कुरान को उठा लिया। मुझे बताएं आप जालिम है कि बेवकूफ हैं? कुरान है ये। अब नहीं, इसका मकसद जो है ना, इसका मकसद यही है, यानी अल्लाह ने बोला है आपने जो है ना इतना जिम्मेदारी जो उठाया है ना उस पे अमल ही करें, लेकिन हम लोग अमल नहीं करते, इसी वजह से है ये बात। तो तो आसमान और जमीन इस पे अमल नहीं कर सकते ना? आसमान और जमीन कैसे अमल कर सकते हैं? तो फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन से पूछा क्यों? पागल था अल्लाह? अपंग था? यार यार आप कहना क्या चाहते हैं? कोई वाज़े बात करें ना, आपको मैं कोई सर वाजे, अब बताऊं आप सर क्या कहना कुरान से चाहते हैं? वाज सर अब मैं कुरान से वाजे बात कर रहा हूं, और किससे वाजे बात करूं मुझे बता। आप कोई सवाल पूछे ना, जो है ना सीधा पूछ सीधा तो कोई रहा हूं बात पूछें। सवाल, ये पूछ तो रहा हूं क्या सवाल, इस आसमान और जमीन कुरान कैसे पढ़ सकते थे मुझे बता। हेलो, हेलो। हाँ आसमान और जमीन कुरान कैसे पढ़ सकते थे भाई? यार आप कोई सवाल पूछें वाजे करके, सबको समझ आए। आप तो वही ओह, आयत सामने लेके आते हैं, ये क्या है वो क्या बकवास है, बंद इतना कर तलीम तो हम कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लानतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। मत आ यार, मत ज्वाइन कर, तू दफा हो जा। अब्दुल्ला साहब, हेलो। जी भाई क्या हाल है आपके? आवाज आ रही है? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? सर ठीक हो सर, आप सुनाइए सर, मुसलमान हैं आप? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह सर माशाल्लाह। सर मैं जब से स्ट्रीम स्टार्ट किया ना, सिर्फ पहले 3 बंदों से अच्छी गपशप हुई है, उसके बाद जितने भी आए ना अजीब से जाहिल आए हैं। हम्म। उम्मीद है कि सर आपके लहबो लहजे से तो फील हो रहा है कि आप पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, कुछ अच्छी जी जी, गपशप हो सकेगी सर आपसे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेट्स ट्राई। सर जी वापस अपने ओके। टॉपिक पे चलते हैं। ऑलराइट। उम्मीद है सर आप यहाँ पे पोर्न जिहाद नहीं करेंगे, राइट? मैंने आपको फुल स्क्रीन में लोगों को दिखा दिया आपको, राइट? ओके सर, मैं ज़रा पूछ लेना पसंद करता हूँ। सर जी देखें, आपके अल्लाह मियाँ जो हैं, वो क़यामत के दिन जब सब लोगों को मार देंगे और फिर वो जिब्राईल, मीकाईल और मौत के फरिश्ते को भी मार देंगे। उसके बाद आपके अल्लाह मियाँ खड़े होंगे और वो यहाँ पे चीखें मारेंगे, है कोई बादशाह? है कोई बादशाह? और फिर अल्लाह खुद ही जवाब देंगे, देखिए खुद ही फरमाएँगे, आज इस अल्लाह की बादशाही जो अकेला और बड़ी कुव्वत वाला है। सर ये आपको बेवकूफ़ाना बात नहीं लगती कि अल्लाह सबको मारने के बाद ये सवाल कर रहा है कि है कोई बादशाह? नंबर 1, नंबर 2 अपने आप में खुद ही जवाब दे रहा है। तो हम ऐसे बंदे को जो सेल्फ प्रेज़िंग और सेल्फ से बात करने वाला होता है, उसको हम पागल-वागल कहते हैं। तो सर आपको क्या लग रहा है इस हदीस को देख के, इस तफ़सीर को देख के जो कि चैप्टर नंबर 39 की आयत नंबर 68 में है? सर टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इस पर कमेंट, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन फर्स्ट? इज दैट ओके? सर इस पे आप कमेंट दे दें क्योंकि मैंने इतना बड़ा सवाल किया है तो उसके बाद क्वेश्चन भी नहीं, करना पड़ेगा। आई एग्री, बट द थिंग इज कि ये जो चीज है ना, मेरी ईमान लाने की हुज्जत ये है ही नहीं, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस टू टेल यू कि भाई ये सही है या गलत है। मैं ईमान लाया हूँ इस पर। बट माय क्वेश्चन टू यू वुड बी कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर अ गॉड टू बी बेटर फॉर गुड? बिकॉज अगर सर आप ये देखिए, कह रहे हो कि दिस इज स्टूपिड सर। जी। नहीं देखें, अगर गॉड सेल्फ बातें कर रहा है
تو بھائی کوئی بھی گاڈ جو اپنے آپ سے گپے لگاتا ہے وہ تو سر پاگل ہی ہوگا نا سر. نہیں, that is fine, that you believe it, that is okay, no issue with that, but my point is sir نہیں کہ سر ایک سیکنڈ, آپ نے سر ایک بڑی گول مول اسٹیٹمنٹ دی ہے سر آپ نے, اف یو جی بلیو اوکے اٹ. سر تو آپ یو ڈو ناٹ بلیو کہ جو بندہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے وہ بے وقوف جاہل ہوگا, پاگل ہوگا, آپ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے؟ let's not go into that argument sir, because I won't chase a red herring right now. My نہیں point is straight. سر, دس So از what مائی is your آرگیومنٹ سر. criteria sir? سر ایک سر No میرا no no, but کرائٹیریا sir, یہی, you know, دس از no مائی no no, کرائٹیریا, yeah, دس از مائی okay کرائٹیریا, okay ون okay آف دی کرائٹیریاز کہ اگر کوئی خدا okay. کلم کلا اپنے آپ سے گپا لا رہا ہے تو سر وہ بے Mm-hmm. وقوف ہے, وہ خدا کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے, وہ اپنگ ہے. Okay okay, کنگ fair آف دا enough. ڈیڈ تو سر, اس کیا, کا میری اسٹریم کا ایک ٹائٹل that's ہے, fine. میں آپ کو بتایا تھا سر, Mm-hmm. میری اسٹریم کا ٹائٹل اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کنگ آف دی ڈیڈ, مردوں کا کنگ, مردوں کا بادشاہ. رائٹ ناؤ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اللہ مردوں کا بادشاہ, ہی از دا کنگ آف دا ڈیڈ. سب ختم ہو گئے ہیں, کل ہو چکے ہیں, ڈسٹرائے ہو چکے ہیں, ہی از دی کنگ آف دا ڈیڈ. وہ مردوں کا بادشاہ بھائی. Okay, are you done sir? جی سر. Okay. So again, my point will remain the same. If okay, let's say for the sake of argument, what you're saying is right. Okay. For a نو نو, moment, I agree with you. No, no, no. اٹ از Listen to ریٹن. me. Let me complete, please. Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay. It is written. I can see it. I can see it. No issues, sir. So can I speak? Can I complete? پلیز پلیز. Okay. So what I'm saying is, okay, agreed with you. Chalo, theek hai. For the sake of argument, let's say what you're saying is right. Then what نہیں should be the right thing then? Okay. اوکے, فار when you say for the Uh, sake of argument, اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے. no, no, no. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. نہیں یہ میں آپ کی آپ کو, کتاب میں میں لکھا ہے, آپ میں نے, سے, میری no, کتاب میں no. نہیں ہے سر یہ. نہیں ٹھیک ہے, that is fine, but what I am telling you is you tell me what is the right thing then. That is what I'm trying to know, because you're saying اینی گاڈ جو اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے, اپنے آپ کو مردوں کا خدا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, اٹس ناٹ اے گاڈ. دس از مائی یہ حجت, کس نے, ریفیوٹ okay می. but okay, no issue sir, but from where are you getting this criteria that this is the آپ نے کہا criteria ہے for a کہ god to مجھے, be god? آپ نے کہا ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا کرائٹیریا کیا ہے. آئی ہیو گیون یو مائی Okay کرائٹیریا. okay, but from where do you derive this sir, okay, what this is the بھائی right criteria to have? No no اوکے, no, look, ہاں yeah, ہاں, I'm giving you okay the answer now. okay Because okay any human being جب اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے تو ہم اسے پاگل خانے جمع کرا دیتے ہیں. اگر ہم ایسے انسان کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں, سر ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے, okay آپ کا اللہ نہیں یہاں نہیں پہ نہیں پاگل نہیں نظر آ رہا ہے, پلیز اسٹاپ نہیں نہیں لافنگ. نہیں, okay okay, you carry on, you اگر carry سر on, you ہم carry انسان کو پاگل خانے جمع کرا دیں گے تو سر مجھے بتائیے کہ ہم ایسے رب کو رب کیسے مان لیں, اس کو تو پاگل خانے جمع کرائیں گے. on. Okay okay, fine, fair enough. What you're saying is firstly you're comparing apples and oranges here, okay? تو آپ یہ اسٹینڈرڈ سیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ انسان جو کرتا ہے اگر گاڈ بھی وہ کرتا ہے تو please don't do that right now. Okay, so Okay, you are you know you are what, telling me, you know what, actually, نہیں, you know آپ what, نے کہا ایپل اینڈ اورنجز. لیٹس پٹ انٹو پرسپیکٹو, لیٹس پٹ انٹو پرسپیکٹو. ایپل اینڈ اورنجز, پرفیکٹ. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کیا آپ کا اللہ کوئی بھی ایڈیشنلی ایسا کام کر سکتا ہے جو انسان نہیں کر سکتے؟ اللہ صرف ہر کام کو زیادہ لیول پہ کر سکتا ہے, میس پروڈکشن لیول پہ کر سکتا ہے, دیٹس اٹ. ورنہ جو کام ہم کرتے ہیں وہی کام اللہ کرتا ہے. آپ کا اللہ قرآن میں کوئی بھی ایڈیشنل کام جو کر رہا ہے وہ مجھے بتا دیں. can you repeat the question, slowly please? کہا ہے, آپ کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ کمپیئرنگ Okay. اورنجز. میں نے آپ کو کہا Mhm. ہے دس از رانگ, کیونکہ اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جو انسان کرتا ہے, انسان ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے. دا اونلی ڈفرنس از کہ اللہ جو ہے وہ میس پروڈکشن لیول پہ کرتا ہے, دیٹس اٹ. اور Okay. زیادہ کر لیتا ہے, بس دیٹس اٹ, زیادہ اچھا کر لیتا ہے, دیٹس اٹ. لیکن اللہ وہی کام کرتا ہے جو انسان کرتا ہے. مجھے ایک ایسا کام دکھا دیں جو صرف اللہ کر سکتا ہے, انسان نہیں کر سکتا. Creation. کیا مطلب اللہ اپنے آپ کو خیر الخالقین کہتا ہے کہ اللہ بہترین کریٹ کرنے والوں میں سے کریٹ کرنے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر آر ادر کریٹرز ان دس ورلڈ. تو کریشن کی اگر بات کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان بھی کریٹ کرتا ہے, اللہ بھی کریٹ کرتا ہے. اللہ از خیر الخالقین فتبارک اللہ احسن الخالقین, یہ قرآن کی آیت ہے. Okay. مبارک Okay. ہے وہ
जो क्रिएटर्स में से बेहतरीन क्रिएट करने वाला है. सो बेसिकली क्रिएट इंसान भी So करता है, what? सिर्फ Okay, ahsan okay. क्रिएट करता है, मीन सबसे अच्छी All क्रिएशन right. करता है. All right. Okay. So, will it work if I tell you that a particular property of Allah Subhanahu wa Taala that is not in any other creation, will that work? जी सर, वो आप मुझे कुरान से साबित करते हैं, प्लीज दिखाइए वो कौन सी प्रॉपर्टी है. Okay. So, let's say कि अल्लाह का अहद होना, हर या इंसान ही you अहद can, है, okay, हर इंसान नहीं, अहद है. okay. क्या आप All right, fair enough. एक से ज्यादा हैं? क्या आप All एज ए right. यू, जो भी आपका नाम है, मैं आपका नाम नहीं ले रहा क्योंकि जी आपने अब्दुल लिखा हुआ है, अब्दुल्ला लिखा हुआ है, तो अब्दुल्ला बहुत ढेर जी सारे हैं, लेकिन जी एज ए यू अलोन क्या आप एक से ज्यादा हैं? Okay, all right, fair enough, fair enough. It's a good argument. I agree with you. I agree with you. But I still don't agree with the fact that you are deriving your criteria and you're still not determining your position, sir. You सर tell आपने me मेरी कि what? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू. गिव मी वन सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह जो इंसान नहीं कर सकता, पहले वो दे दें जो Okay, हम बात कर रहे हैं. okay. I cannot give you, but then you give me a property of a So God that you basically, believe perfect, in that humans cannot do, sir. perfect. Now this is beautiful. This is beautiful. So basically, जब मैं इंसान को कंपेयर कर रहा हूं कि इंसान बेवकूफ कहलाएगा, पागल और अपंग कहलाएगा अगर वो अपने आप से बात करेगा, तो ये एप्पल ऑफ एंड ऑरेंजेस नहीं है, क्योंकि अल्लाह जो है वो सिर्फ वही काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है. लिहाजा मैं ये कंपैरिजन कर सकता हूं. अगर इंसान बेवकूफ कहलाएगा तो ऐसे अल्लाह को भी मुझे नहीं मानना चाहिए. Hello. जी हजरत. जी जी. Okay, I lost my train of thought. But No worries. So take your again, time. no, Think no, no, about no, it that's before you fine. say That's fine. something. Think first before you say something. Yeah, that's fine. That's fine. Well, actually, my primary reason for coming here was to know your criteria for giving me a God. So, if you can give me, listen to me, okay? Let me complete. If you can give me the God that you think is correct, who does not have a property that human beings have, do you get it? सर मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ. ये आप लोग No, no, इस्लाम because में बताने लगा actually, हूँ. what I'm happened? giving you the answer. I'm giving you All the right, answer. ये all इसीलिए right. मैं मजेदार बात से इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे. एक चीज होती है सर, डक. डक से मिलता है डकलिंग. ठीक है, डक डकलिंग. ठीक है. Duck will create ducklings. Duck will not create chickens. Do you know that, right? Okay, go on. Duck chickens create नहीं करेगी. Yeah, okay, go on. Okay. Duck duckling. इसी को ज़हन में रखिएगा. अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आप जब भी कोई चीज, आपने कभी एलियंस देखे? एलियंस इन मूवीज वगैरह? Have you Hmm. ever heard seen aliens in movies? Yeah. Okay. जो एलियंस होते हैं ना, वो हमारी जो देखी हुई चीजें हैं ना, इन्हीं से मिलके बने हुए होते हैं. हमने कीड़े देखे, हमने कीड़ों को इंसानों को मिक्स करके एक एलियन स्पीशीज बना दिया. कैसे? देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ आईज एलियन के अंदर होंगी. देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ हैंड्स एलियन के अंदर होंगे. देयर इज सर्टेन नंबर ऑफ टंग. यानी कि हमारी जो सोच है ना, वो लिमिटेड है टू द कैपेसिटी. जो हमारी थिंकिंग की पावर है वो लिमिटेड है टू द कैपेसिटी जिसको हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं. लिहाजा कोई भी ह्यूमन बीइंग कभी कोई ऐसी एलियन क्रिएट नहीं करेगा साइंस फिक्शन के अंदर जो कि बियॉन्ड आवर सोच हो. वो किसी ना किसी एनिमल्स एंड ह्यूमंस का मर्जर होगा. क्या आप यहां तक मेरी इस बात पे समझे? Yeah, fair enough. Go on. ओके. अब अगर खुदा इंसान को बनाएगा बाय डिफॉल्ट, जितनी भी प्रॉपर्टीज इंसान में होंगी, इट हैज टू कम फ्रॉम गॉड. उसको गॉड की तरफ से आनी है. करेक्ट? I would go एग्जैक्ट. retrograde. Okay, you complete, then I will give my point. You complete. नहीं, ये दिस इज व्हाट. यहां पे अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो आगे चलना मसला हो जाएगा.
جتنی بھی پراپرٹیز انسان میں ہوں گی وہ ساری کی ساری پراپرٹیز گاڈ میں ہونا ضروری ہے, ہائر لیول کے اوپر, پاورفل What do لیول you, کے اوپر, can you define higher level? میگنیفیسنٹ پاور لیول کے اوپر. بتا تو رہا ہوں, Um, زیادہ بڑی no, پاور no, میں. because اگر I'll, ہاں okay, go on. I'll بتائیے tell it later. Okay. بتائیے, ٹیل. No, because you started with duck will give rise to a duckling. Is that correct? یا And then you said that the aliens that we see inside the movies, we make it from our own visualization of the insects and everything. اور اسی سے ہم وہ بناتے ہیں جو ہمارے visualization میں ہم نے دیکھا ہے. Is that fair? ایگزیکٹلی. Okay. So, but again, you are comparing, because we are talking about a being that is metaphysical. Na? You are comparing the example of a physical being. آپ physical چیزوں کے example کو آپ metaphysical پہ fit کر رہے ہیں. My اللہ point, از sir, ناٹ let me complete. میٹافزیکل. Don't speak, sir. Just a minute. اللہ از ناٹ میٹافزیکل نا. Just no. Let me just make my point. اوکے, میک Okay. یور پوائنٹ, بٹ So, اللہ از ناٹ میٹافزیکل. do you have the proof for that? یا The evidence for قرآن از that? the proof of that. قرآن is the proof of that. Why? because in قرآن اللہ says کہ اس نے مٹی کو پکڑا اور اس سے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, دونوں ہاتھوں سے. He is explicit in saying کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا. Okay. Explicitly. I'll just stop you here, sir. You can tell me that I'm wrong, and I will be. It will be fair on your end to tell me that you're wrong. I am wrong. جی جی But جی I will tell جی you what the thing is. When you're quoting the Quran explicitly, extensively, when you're quoting the Quran, I have seen videos of other YouTubers as well. I'm not gonna lie to you. And when it comes to exegesis and understanding of verses, whether they are rhetorical or not, you have, first of all, my Arabic is not that strong. We know that we cannot literally take every verse of the Quran. I don't know the tafsir of this verse. Okay, I'll tell you very frankly, I don't know the tafsir of this verse. But when it comes to the quotation of the Quran and the Hadith, I will not take evidence from you or any other people who are not in this, because there has already been proofs that things have been taken out of context, or things have been misunderstood and presented by, I won't say just you, but people of your earth. Okay, so I cannot take سر اگر this آپ evidence ایسا from you. کیجئے, آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ انہی آیتوں کی تفسیر میں جا سکتے ہیں. ہم تبری کو, نہیں قرطبی تفسیر میں کو, ابن نہیں. کثیر کو. the thing is, sir. ایک سیکنڈ بھائی جی مجھے بات پوری جی کرنے دیں نا. دیکھیں, جی آپ نے کہا کہ میں ان کو اپنی مرضی سے لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں ایسا کروں گا کہ آپ کے ارلی اسکالرس کی ریفرنسز جو کہ نہیں حدیث سے ثابت آپ میرا ہوتے پوائنٹ ہی ہیں نہیں سمجھے وہ سر. آپ دکھا میرا دوں پوائنٹ ہی گا. نہیں تو پھر سمجھے. نہیں آپ میرا پوائنٹ ہی نہیں سر سمجھے آپ سر, اگر اسی لیے میرے تو میں بول پوائنٹ رہا کو تھا. پورا ہونے دیتے تو آپ کو سمجھ لگ جاتی. آپ نے مجھے کاٹ دیا 3 دفعہ. چلیں بول لیں, آپ اپنا نہیں پوائنٹ بول لیں, پھر میں بول لوں گا. نہیں رک, I'm really sorry for that. I'm really sorry for that. But I'll tell you what. Okay. You were saying کہ آپ مجھے حدیث اور قرآن دکھائیں گے, تفسیر دکھائیں گے. I know کہ آپ دکھائیں گے. Okay. And you will also make your point. I also agree with that. Alright. But my point being that I have seen evidences presented from your side also, like ex-Muslims and those streams. Or when I go to the streams of the Muslims, they tell me کہ آپ لوگ نے اس چیز کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا, اس طریقے سے پریزنٹ کیا, یہ تو ایسا ہے ہی نہیں. So your credibility goes down in my eyes when it comes to سر Quran and دیکھیں the Hadith. So I پرابلم cannot take your talk as an evidence, نہیں na sir. دیکھیں, یہ تو اسٹوپڈ بات ہوگی نا. جو No, but آپ ہمارے خلاف سن لیں, اب آپ کی باری ہے سننے کی. اب انٹرپٹ نہ کیجیے گا. ٹھیک آئی ہے, ڈونٹ بولے. وانٹ ٹو بیک اسٹیج یو, پلیز ڈونٹ انٹرپٹ. All دیکھیں, right, آپ go نے on. کہا جی آپ کچھ اور مسلمانوں کے چینل پہ جاتے ہیں. سر ان مسلمانوں کے چینل میں سے کوئی ایک مفتی میں اتنا دم نہیں ہوا کہ آج تک ہمارے چینل پہ آ کے ہمیں یہاں پہ ریفیوٹ کر سکے. حالانکہ میں اسپیشلی 1,00,000 انڈین روپیز پر گھنٹہ مفتی کو دینے کے لیے تیار ہوں کہ جناب مفتی صاحب آپ اسٹیج پہ جا کے جو تبلیغ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو 20-30 ہزار 50 ہزار ملتا ہے ایک اسٹیج سیمینار کا. میں آپ کو اپنے چینل پہ آنے کا 1,00,000 انڈین روپے دینے کو تیار ہوں پر آور. دیکھیں, اب آپ کے جو مولوی ہیں وہ وہاں پہ رک کے اس لیے گپ شپ لگاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آپ جیسے لوگ ہیں سننے کے لیے. کیوں کہ آپ کو انہوں نے صرف بے وقوف بنانا ہے, اینڈ دیٹ از اٹ. دیئر سول پرپس از کہ آپ کو بے وقوف بنایا جائے, آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دے دی جائے, اور دیٹ از اٹ. میں آپ کو ہر اینگل سے کمپلیٹ ریفرنس دیتا ہوں, اسی وجہ سے میرے پاس نہیں آتے. انہیں پتا ہے آدم کے سامنے بولیں گے وہ ہمیں ہماری کتابوں میں سے ذلیل و خوار کر دے گا, اینڈ دے ڈونٹ کم. سو میری کریڈیبلٹی کبھی ختم نہیں ہوئی ہے.
آپ نے ان کی باتوں کو کبھی جا کے ویلیڈیٹ ہی نہیں کیا ہے. یہ اگر آپ ویلیڈیٹ کر لیں تو آپ کہیں گے کہ